Okay, so ang first po natin na gagawin is pindutin natin to new and ilagay po natin yung Windows natin which is Windows Server NT and piliin po natin yung Windows NT 3.x. Yan. Finish and pindutin po natin to optical drive and mamili po tayo ng ano yung ISO natin na gusto natin. Yan. Ito po yung dinownload ko. Yan. CD ISO. And then yan. Um, yan. Then sisilid ko tong ano ko. Boot disk. Yan. Then start. Okay. Game. Wait lang po natin mag-start. Yan. Press enter. And then, yan, custom setup. Yan, press enter lang po tayo. Enter. Enter. Yan, F. Okay. Enter. Yan. Control Alt Delete. Close. Yan. Yan. I-remove lang natin. And then start ulit. Punjabi. Ma! Huwag mo tayo maingay! Gumagawa ang project! Spacebar. Then, yung name ang gusto natin. Borja. NT. Next. Printer name. Cancel lang po natin. Continue. Okay, detect or continue. Detect po. Then continue. Then continue lang. Continue lang ulit. Yan, then may magpa-pop up na setup message. Yan. Device, piliin lang po natin yung optical device na optical driver natin. Click OK. Yan, wait natin mag-load. Yan. 62%, 64. Yan. Almost complete. Yan. Okay lang yan. Okay. Then yung server in domain, lagay natin ay ano natin ilalagay ko. Yan. Ay, ito pala, controller in new domain tayo. Yan. Then, lagay natin pangalan Borja server. Lagay nyo yung pangalan nyo. Yan. Dapat makikita nyo to mag-pop up yung mga yan. Then, lagay tayo ng password kung ano gusto nyo password. Password, continue. Then, yan. Ilagay nyo lang kung ilagay nyo sa Beijing. Hanapin natin yung Beijing. Ayan, Chongqing, Beijing. Okay. Then okay.
then cancel, then okay, then restart na natin yung computer natin. Yan, wait lang natin guys. Okay, wait lang natin. And then, yan, dapat may magbiblink ng mga 10 times. Sumobra ata. Okay lang yan. Press spacebar. Ay, shit. Lumabas yung ano. Play button. Uy, ito na, hindi na ako nagsasalita. Ay, sorry, kasi pre-record ko, sir eh. Kahapon, sir, ako sa Borga, kapalit ko rin ang pangalan ko. Lumabas yung playboot. Power up mo na lang yung mouse mo pa, ha? Yan. Ayan, press Ctrl Alt Delete, then yung username natin, which is Borja. Ay, administrator pala. Yan, password. Yan, okay. Then, yan. Ay, lumalabas ulit yung play button. Yan. Then, ayan, pinitin na natin yan. Then, control panel. Yan, may mga ganyan kayo. Yan. Down lang natin siya. Down. And, we're all set. Yun lang. Ganun lang siya kadali, guys. So, thank you for watching this video and see you on the next one. Wait, may gagawin pa pala ako. Tingnan na